start of first quarter. Meron may laro. Mingay. Masakit na. Ping. Defense. Pre, bilis ka na pre. Yun. Bilis ka na. Challenge tayo, challenge. Walang humarap eh. Pre. Ang luwag eh. Wag muna. Pre. Ikot niya yan. Kabol. O wala yan. Bilis ah. Attack violation. Kayo. Eh. 17 pounds. One shot. Abot. Bang bang. Uy. Abud. Si Abud. Harap. Abud. Bilis oh. Kuha. Up. Drive. Tingin tayo, bilis. Tayo. Bang bang. Ay. Sige. Nice, Ben. Sayang. Ay, Pirata to. Sumobra sa gigil eh. Nanggigil ang mersa eh. Nagwara sa silip lang yun eh. Tumalsi yung kalaban ko. Tira pala yun. Grabing pirata. Ay! Ah! Lapit! Ya. Pass break. Baba na tayo! Pisto, ikot! Ikot! Salit na, Balik. Bang! Balik defense. Ang bilis oh. Ikaw pre, kami naman sa second batch. Relax ka lang muna dyan. Gawan mo lang. Pawasta ko. Uy. Kulang ticket, dami yung kulang. Balance yung lineup no? Malaki naman si natin malaki. Hindi, wala tayo iba. Top lane nasa loob na malaki. Meron. Siya lang pamalit natin malaki. Harap kayo puta sa ibabaw. Ikot kayo po. Tingin tayo. Dalawa kayo dyan, dalawa. Two. Piso, nice. Foul. Baba na! Kuha. Tommy, dalawan. Kuha. Ay, Ayan. saan mo? Nakabackshoot si Darwin, dapat kukuha na si Junel. Pare silang ano. Para sobrang sa bagsat. Nice. Shoot. Ay! Yeah! Ay! Sayang.
Baba. Oh, bilis oh. Uy, Kyrie Irving. Airplane. Nabigyan niyo si Blue. Bigyan sa Blue. Rabbit pala yun. Op. Ay, sorry. Tingin tayo. Pero! Ops. Guys, init. Nice! Ay! Ah! Abod! Harap! Grabe si Abod oh. Ops. Tira yan. Shoot. Oh, walang foul. Naku, Junel. Dalawa na rin si Content. Junel. Dalawa na rin si Junel. No? Wala yan. Dalawa yung naka-reserve. Nice. Balik. Kuha! Yeah! Abod! Abod! Kasi 10 points na yan. Dalawang... Hoy, harap! Dos lang yun. Hindi, dalawang dos yun. Dalawang dos tapos dalawang tres. Dos lang. Oh. Hindi, may 3 quarter. And first quarter.